بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا ومحبته يا نبياتنا عليه الصلاة والسلام بنيا لا يالله مبتنا እንደዚሁም ደግሞ እሳቸውን መውደድ በእኛ ላይ ያለው ግዴታ በተመለከተ ይሆናል الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين لقد من الله على المؤمنين الله جل وعلا በአማኞች ላይ በርግጥም ለገሰላቸው ይላል إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم ከነፍሶቻቸው የሆነ መልእክተኛ ሲልክላቸው ጊዜ በርግጥም ለገሰላቸው يتلو عليهم آياته የአላህን جل وعلا ቁርአን የሚያነብላቸው ويزكيهم ويعلمهم الكتاب እንደዚሁም ከተለያዩ ወንጀሎችና ከሽርክ የሚያጸዳቸው ነብይ ሲልክላቸው الله سبحانه وتعالى تلق لسنا ولولا جوال ويعلمهم الكتاب والحكمة قرآننا حديث طببن የሚያስተምራቸው ነብይ ሲልክላቸው تلق ولتا ولولا جوال وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الناس كهم بفيت نبي صلى الله عليه وسلم ከመላካቸው በፊት ግልጽ በሆነ ስተትና ጥመት ውስጥ ነበሩ ኢላ الله جل وعلا ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እሳቸውን መውደድ የሳቸው ሐቅ በእኛ ላይ በጣም ትልቅ እንደሆነ ማወቅ ይገባናል هذا الله به من الضلالة الله جل وعلا ሰዎችን በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አማካኝነት ከጥመት መርቷል وعلم به من الجهالة ከመሃይምነት በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰዎችን አስተምሯል وارشد به من الغوايا وفتح به أعينا عميا الله جل وعلا نبينا عليه الصلاة والسلام ودنيا سلكاتشو تلك يسولة عندهنو لنوك إقبال محبته عليه الصلاة والسلام واجبة على كل مسلم بيانا أنه مسلم لا نبي صلى الله عليه وسلم مودر قدتانو إذ هي من محبة الله جل وعلا نبي صلى الله عليه وسلم مودد الله كمودر تمرنونا وكذب من زعم أنه يحب الله وهو لا يحب خليله محمد صلى الله عليه وسلم الله نودى له على سو نبي صلى الله عليه وسلم سيود الله نودى له مالته وشت اندهونا الله جل وعلا بقرآن النقرال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله بلاتشو أنت محمد አላህን የምትወዱ ከሆናችሁ እኔን ተከተሉ ይበላችሁ እኔን ከተከተላችሁ ደግሞ يحببكم الله الله جل وعلا ይወዳችኋልና በላቸው ይላችኋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደዚሁም ወንጀላችሁን ይምርላችኋል አላሁ جل وعلا አላህን ለመውደድ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መከተል ግዴታ ይሆናል ማለት ነው قال سبحانه وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم أنت محمد عليه الصلاة والسلام نقراتشو لهزبوتشيخ أباتوتشاتشو اندهونو اندزهم لجوتشاتشو وإخوانكم واندموتشاتشو وأزواجكم مستوتشاتشو وعشيرتكم اندزهم زمروتشاتشو كهونو وأموال اقترفتموها ያከማቻችኋቸው ንብረቶቻችሁ ከሆኑ وتجارة تخشون كسادها كسرتان የምትፈሩላት ንግዳችሁም ከሆነች ومساكن ترضونها የምትወዱት ቤቶቻችሁም ከሆኑ أحب إليكم من الله ورسوله ወደ አላህ እናንተ እነዛ ገንዘቦች እነዚህ ነገሮች ከአላህና ከመልእክተኛው ወደ እናንተ ይበልጥ ተወዳጅ ከሆኑ وجهاد في سبيله بالله سبحانه وتعالى من قديم كما تقل النزه نقروج كتوددوا لنانت فتربصوا حتى يأتي الله بأمره الله جل وعلا نقرونس كم يامتا تزازونس كم يامتا تأبقوا إلى الله جل وعلا
والله لا يهدي القوم الفاسقين الله جل وعلا አመፀኞ ህዝቦችን አይወድም ይላል ለዚህ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንን የነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትልቅ ውደታ ከሱ ውደታ ጋር አላህ ጀለ ወዐላ ያገናኘው ነብያችን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም እሳቸውን መውደድ አነስ ኢብኑ ማሊክ ረዲየላሁ ዐንሁ ባስተላለፉት ሐዲስ ምን ይላሉ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين نبي صلى الله عليه وسلم كنا نتنداتشو አያምንም አሉ እኔ ከሱ ወደሱ ይበልጥ ተወዳጅ እስካልሆንኩ ድረስ እነዚህም ከማን ከወላጆቹ ከልጆቹ በአጠቃላይ ከሰው ልጅ እኔን አብልጦኝ እስካልወደደ ድረስ አንድ ሰው ኢማን የለውም ብለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲሳቸው ይናገራሉ ይሄም ያሳየን وفي شأن تقديم محبته على محبة النفس ነብዩን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ነፍሱን አብልጦ ከመውደድ ይበልጥ እሳቸውን መውደድ እንዳለብን ማስቀደም እንዳለብን ይናገራሉ روى البخاري من حديث عبد الله بن هشام رضي الله عنه امام البخاري باستلله حديث قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو اخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه እኛ ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጋር ነበርን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የዑመር ኢብኑ ኸጣብን እጅ ይዘው ነበር ይላል እጁን ይዘው ይያለ فقال له عمر يا رسول الله يا الله ملكتኛ ሆይ لانت احب الي من كل شيء الا من نفسي አንተ ያላህ መልእክተኛ ከነፍሴ ይበልጥ አልወድሁም እንጂ ከሁሉ ነገር አብልጬ ወድሆታለሁ አላቸው فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا በጭራሽ ነፍሴ በእጁ በሆነችው በአላህ እምላለሁ حتى اكون احب اليك من نفسك እኔ ወዳንተ ካንተ ከነፍስህ በላይ አብልጠህ እስካልወደድከኝ ድረስ በጭራሽ አልወደድከኝም ማለት ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي والله هون يا الله ملكتنيا كنفس بلاي أبلج ورجوت الله على فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر أهن يا عمر ألت أي الآن عرفت فنطقت بما يجب قدتا يهون به النقر أهن تناقر كالت نبياتنا عليه الصلاة والسلام ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መውደድ የሳቸው ውደታ ልብን ሲቆጣጠር የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመንወዳቸው ነገር ሁሉ አብለጠን ከወደርናቸው የኢማን ጥፍጥናን እንደምናገኝ ነብዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይነግሩናል قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان ሶስት ነገሮች በልብ ውስጥ የተገኙለት ሰው የኢማን ጥፍጥናን አገኘ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما الله ملكتنياو كنسو ውጪ ካሉ ፍጥረቶች በሙሉ ይበልጥ ተወዳጅ ሆኑለት ሰው ይሄ ሰው ኢማን ጣፍጦታል ይላል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله ሁለተኛው ደግሞ አንድን ሰው ሲወድ ለአላህ ብሎ እንጂ ለማንም ብሎ ላይ ወደው ነው وأن يكره يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار እሳት ውስጥ ደግሞ ልክ መጣሉን እንደሚጠላው ሁሉ ወደ ክህደት መመለሱን ከጠላ ይሄ ሰው ኢማን ጣፍጦታል ይላል ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም وفي هذه المحبة الخالصة للرسول صلى الله عليه وسلم ينال العبد شفاعته عليه الصلاة والسلام بزج الدتا ጥርት ባለ ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ባሪያ ሲወዳቸው ነገ የውም القيامة ከሳቸው ጭፍራ ጋር ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር አብሮ ይነሳል የሳቸውንም ሸፋዓ ያገኛል የሳቸውንም ጓደኝነት ያገኛል كما روى أنس رضي الله عنه فقال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة አንድ ሰው መጣና ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰዓቲቱ ቂያማ መቸናት ብሎ ጠየቃቸው فقال وما اعددت للساعه لقيامه من አዘጋጅተሃል አሉት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም قال حب الله ورسوله يا الله ውደታና የመልእክተኛውን የነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያንቱን ውደታ አዘጋጅቻለሁ ሲላቸው
قال نبي صلى الله عليه وسلم منالو فإنك مع من أحببت أنت كودركو سوغارنا هالوت نبياتنا عليه الصلاة والسلام قال أنس من يلالو فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك مع من أحببت إنك إسلام بوهالا يسدست النجر بنور የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንግግር ነው ይላል በጣም ከዚህ ንግግር የበለጠ ያስደሰተን የለም ይህ ንግግር አንተ ከወደድከው ሰው ጋር ትነሳለህ ማለታቸው ነው قال انس فانا احب الله ورسوله وابا بكر وعمر اني اللهን ወዳለሁ የአላህን መልእክተኛ ወዳለሁ አቡበክርና ዑመርንም ወዳለሁ فارجو ان اكون معهم ከነሱ ጋራ መሆንንም ደግሞ እከጅላለሁ አለ ወኢን ለም አዕመል ቢአዕማልህም የነሱን ስራ ባልሰራ እንኳን ነገ የውም القيامه ከነዚህ ሰዎች ጋራ መሆን እወዳለሁ ኢላል አነስ ኢብኑ ማሊክ ረዲየላሁ ዐንሁ ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መውደድ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የምንቃረብበት ትልቅ ዒባዳ መሆኑን ማወቅም ይኖርብናል محبة النبي صلى الله عليه وسلم قربا يتقرب بها العباد إلى الله سبحانه وتعالى نبينا عليه الصلاة والسلام إساتشون مودد ودع الله يمنك الربات تلك هنا يا الله سبحانه وتعالى مسمر مهوننم إنه قال لن مالتنا لزنوا نبياتنا عليه الصلاة والسلام إساتشون مودد ما سقدم اندالبن يستمارون وأما متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فهي مقتضى الشهادة بأن محمد رسول الله ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መከተል የሚለው ደግሞ ሙሐመድ አላህ መልእክተኛ ናቸው ብለን የመሰከርንበት ትልቁ የዛ ሚስጥር ይሆናል ሙሐመድ አላህ መልእክተኛ ነው ካል ምንድነው እሳቸውን መከተል አንደኛ የእሳቸው ሐቅ ነው ሐቁን علينا طاعته فيما امر ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያዘዙንን በመስራት وتصديقه فيما اخبر እሳቸው የተናገሩትን ደግሞ እውነት ነው ብሎ በመቀበል ወጅቲናቡ ማ عنه نهى وزجر ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የከለከሉትን ነገር ያስጠነቀቁትን ነገር በመራቅ ይሆናል ወአላ يعبد الله الا بما شرع سبحانه وصلى عليه وسلم الله ደግሞ ሲመለክ እሱ በደነገገው በሸሪዓ ብቻና ብቻ መሆን አለበት فمن حقق ذلك ይህንን ያረጋገጠ ሰው فقد حقق كمال المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم ትክክለኛ የሆነ ሙሉ የሆነ ውደታን አረጋገጠ ይባላል ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ማክበር እሳቸውን ለቅናቸውን እሳቸውን ትልቅነት መጠበቅ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተከተለ ሰው ደግሞ እሳቸውን ሲታዘዝ እሳቸው የከለከሉትን ሲከለከል እሳቸው ደግሞ የከለከሉትን ቢድዓንም አይሰራም ከቢድዓ ይተነቀቃል እሳቸውን ለመውደዱ ምልክት ለዚህ ነው አላሁ ጀለ ወዐላ ቁል ኢን ኩንቱም ትሒቡነ አላህ ፈተቢዑኒ يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم እና ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መውደድ ስንል እንግዲህ እሳቸውን በመከተል መሆን አለበት ቢድዓ ባለ መስራት ሱናቸውን በመከተል መሆን አለበት ማለት ነው የእሳቸውን ሱና ሲንይዝ እሳቸው የሰሩትን ስንሰራ የእሳቸውን ውደታ ዋና መገለጫችን ስለሆነ ኢንሻአላህ እሳቸውን መከተል ይኖርብናል አላሁ ጀለ ወዐላ በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ላይ ሁላችንንም የምንዘወትር በዛ ላይ የምንኖር ሰዎች አላህ ያድርገን ወሰለላሁ ዐላ ነብይና ሙሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሰህቢሂ አጅመዒን